Hello everyone and welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख आज आम नवम श्रेणी बा 9th क्लास तुम समर हॉलिडे होमवर्क 2025 एससीपी जहाँकि फिजिकल साइंस राइट भौतिक विज्ञान प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। पूर्व आम तुम ओडिया इंग्लिश मैथमेटिक्स राइट सोशल साइंस एसबू आलोचना करने भी देखना हो आम चैनल को जाई देखने ना जदि कमेंट बॉक्स में मत लिंक देवाक कहले तुमको लिंक देदेवी तुम जाकि देखिपर। तो देख आज आम एससीपी आलोचना करें राइट तुम फिजिकल साइंस देख एससीपी फिजिकल साइंस बा भौतिक विज्ञान। प्रथम प्रश्न रही नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय जहाँकि परमाणु और अणु विषय में सारणी 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 तथ्य गुड़िक खातार लिखि मन रख देखा यार उत्तर। तो देख तुम बहिर ये रही ओके तृतीय अध्याय परमाणु अणु ये आम 3.1 टेबल ठू आरंभ कर 3.5 पर्यंत जावा। ये देख 3.1 मुझे देखा 3.1 केतक मौलिकर प्रतीक तो तुम्हें मौलिक और प्रतीक गुड़िक पढ़ एल्युमिनियम एंटीमोनी एसबी आर्गन एआर आर्सेनिक एस राइट ये रही सब गुड़िकर तुम्हें भल भाव पढ़ ओके या खातार लिखिकी भल भाव पढ़ी मन रख। नेक्स्ट देख 3.2 रही केतक मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व हाइड्रोजेन के 1 कार्बन 12 नाइट्रोजेन 14 ऑक्सीजन 16 राइट ये सब गुड़िक पढ़ पारमाणविक वस्तुत्व। नेक्स्ट तुम 3.3 राइट टेबल देख ये 3.3 रही केतोटी अधातुर परमाणुगत गुड़िक रही हेलियम नियन राइट आर्गन केत कौन रही से 3.4 कौन रही केतोटी आयन नाम और प्रतीक बा संकेत क्यों आयन कौन नाम बा संकेत रही हाइड्रोजेन H+ सोडियम Na+ पोटासियम K+ सब ओके ये टेबल गुड़िक तुम कौन कर तुम खातार लिखिकी भल भाव मन रख होमवर्क गुड़िक कर। नेक्स्ट 3.5 रही ना तो ये देख केतोटी साधारण मौलिकर जुजुता मौलिकर प्रतीक रही ये जुजुता रही ये सब पढ़ राइट हाइड्रोजेन केतोटी क्लोरीन गोटे राइट ब्रोमीन गोटे एमती सब गुड़िक पढ़। तो ये 3.1 टेबल टू आरंभ कर 3.5 टेबल पर्यंत तुम्हें कौन कर खातार नोट करके भल भाव पढ़ी मन रख। नेक्स्ट जावा देख नेक्स्ट प्रश्न रही 2 नंबर नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय परमाणु गठन विषय थी सारणी 4.1 तथ्य गुड़िक खातार लिखि मन रख देखा। देख तुम बहिर 53 नंबर पेज को आसो राइट परमाणु गठन में ये देख सारणी 4.1 रही विभिन्न सेल रे इलेक्ट्रॉन बंटन सह प्रत्येक प्रथम केतोटी मौलिकर परमाणु गठन गुड़िक रही हाइड्रोजेन प्रत्येक हे परमाणु क्रमांक 1 प्रोटॉन संख्या 1 न्यूट्रॉन संख्या नहीं इलेक्ट्रॉन संख्या 1 आउ इलेक्ट्रॉन बंटन के सेल केतोटी गोटे एल रे ना कारण गोटे रही ना तो से के सेल को देदेव तो के सेल ही गोटे रहा बाकी कौन किसी नुह ओके खाली पड़ो। हिलियम कौन ना हिलियम हो राइट प्रतीक यार परमाणु क्रमांक 2 प्रोटॉन संख्या 2 न्यूट्रॉन संख्या 2 इलेक्ट्रॉन संख्या 2 ये के सेल को कौन देदेव ना से के सेल को ही देव इलेक्ट्रॉन बंटन में तो 2 देव राइट आ बाकी खाली पड़ो कारण के 2 एल 8 एम के 16 आ एन 32 राइट तो यह धरिकी कौन ना जो जी जो इलेक्ट्रॉन बंटन करेंगे से सब गुड़िक पढ़ ओके पढ़ की भल लिखिकी मन रख। आर्गन पर्यंत रही नेक्स्ट देख 3 नंबर रही पदार्थर कणिकार विभिन्न धर्म गुड़ी उदाहरण माध्यम लेख देख ये उत्तर रही पदार्थ मध्य कणिकार धर्म गुड़िक उदाहरण सह रही पदार्थर कणिका मान मध्य अनेक फांका स्थान अच्छी उदाहरण चा कॉफी किंबा लेंबू पानी तैयारी करते समय गोटे गोटे प्रकार पदार्थर कणिका गुड़िक अन्य पदार्थर कणिका मध्य फांक स्थान मध्य रही जाती पदार्थर कणिका मान अनवर्त गति करते उदाहरण देपर गोटे निआ लगी न धूपकाठी नहीं श्रेणी गृहर गोटे कोण रखा जाऊ धूपकाठीर निआ लगाइले धूपबतीर बास्ना श्रेणी गृह में समस्त जापर गोटे घरे कौन करवा ना गोटे रूम आम जदि गोटे साइड्रे जब रखा ताले कौन कौन हम ना से पूरा विस्तारित होगी पूरा रूम टी कौन कर ना से बास्ना झकाइब ओके यहाँ हूँ कौन ना अनवर्त जो गति राइट कणिकार आ पूर्वटा कौन थी ना फांका स्थान राइट फांका स्थान गुड़िक रही है से रही आउ गोटे गुण पदार्थर कणिका गुड़िक परस्पर को आकर्षण करती उदाहरण देपर गोटे पानी टैप खोली से निर्गत जलधारा को आंगुली साहाय्य छीन कले जनाजीव जे जलधारा छोट छोट खंडर विभक्त हो नहीं जलर कणिका गुड़िक मध्य आकर्षण बल रही जलर स्रोत एकाठी रही है तो पानी जब गोटे जगह पड़ुची आम से हाथ देवा राइट ताले कौन हम ना पानी आमको हाथ को बाजिकी एपट सेपट पड़ो क्यों कितु कौन हम ना पुणी तले पड़ी पुणी गोटे धारे बहीजे राइट यहाँ हूँ
ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ରାଇଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିକି ତଳକୁ ବୋହିଯିବେ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ ରାଇଟ୍ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିପାରିବ ଓକେ କଣିକାର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀ କରି ସୂଚିତ କର। ତ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରା ବୋଲି ରହିଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ନା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତୁମେ ସାରଣୀ କହିଛି ନା ସାରଣୀ କରିକି କରିବ ଟେବୁଲ୍ କରିକି ତ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ କରିକି କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଲେଖିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ତୁମେ ବକ୍ସ କରିକି ତରଳ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲିଖିପାରିବ ନା ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ତ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଲେଖିଲ ତାପରେ ଦୁଇରେ ତରଳ ତା ତଳକୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ରାଇଟ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦେଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆକୃତି ଆୟତନ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂକୁଚନ ହୋଇଥାଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ ହେଲେ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଆଉ ଏଠି ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ଯେମିତିକି କାଠ ହେଲା ପଥର ରାଇଟ୍ ଏମିତି ଦେଇପାରିବ। ତରଳ ଅବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବୋତଲରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଆକାର କ'ଣ ଆସିବ ନା ବୋତଲ ଆକାର ଆସିବ ଜଳଟାର ନା କି ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ବାଲ୍ଟିର ଆକାରର ଆସିବ ଏମିତି ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ଓ ତରଳଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ବୋହିଥାଏ ଆଗକୁ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ ତାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ ଏହା ସହଜରେ ବହିଯାଇପାରେ ବୋଲି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବାହୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପ୍ରବାହୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ଜଳ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲା ତେଲ ହେଲା ଏସବୁ। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ସହଜରେ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାକି LPG ରାଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଓକେ ଗ୍ୟାସ୍ ରାନ୍ଧୁ ରାଇଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ହେଉଛି LPG ରାଇଟ୍ ରୋଷେଇ କରୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରାଇଟ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। କାର୍ ଅଟୋରିକ୍ସା ଆଦି ଯାନରେ ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ CNG ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବିଶରଣ ହାର ଠାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ବିଶରଣ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବେଗ ଓ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିଶରଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେବ ଯେମିତିକି ପବନ ହେଲା ରାଇଟ୍ ପବନ ଆଉ କ'ଣ ନା ଧୂଆଁ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ SCP ବା ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁମର ସାଇନ୍ସ ତୁମର ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ରାଇଟ୍ SCL ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମିକ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କର ସେଠି ତୁମକୁ PDF ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।